मत देखो ऋतु विषय जानचो जानचो किस विषय ऋतु जानिचो जानने जदि आज शिखिबा हला आपण ऋतु होतो छोटा केतटा विषय को केतटा छोटा कौन जानचो जानो ना मु कहूची सुनिबो समस्ते आ कहिबो मते ग्रीष्म वर्षा शरत हेमंत शीत बसंत हला ना छोड़े हला सेठी मध्यरु आमे तीनटा अनुभव करछे गोटे होचे ग्रीष्म ग्रीष्म এটা হচ্ছে বর্ষা এটা হচ্ছে শীত ঋতু বুঝিল আমার শীত ঋতুরে আমি কোন করে জানছো জানছো কোন মতে কোন আমি শীত ঋতু কি বলে না বহুত ঠান্ডা লাগে শীত মানে হ্যাঁ শীত ঋতুরে আমরা ସବୁ ঠান্ডা লাগে ବହୁତ ଅଛି ଆମେ ଶୀତ ଋତୁ କି ଆଉ ବର୍ଷା ଋତୁ ବର୍ଷା ବି ଜାଣିଛୁ ବର୍ଷା ଯୋଉ ବର୍ଷା ହୁଏ ପଡପଡି ହୁଏ ସବୁ ଆଉ ଖରା ଋତୁ ଖରା ହୁଏ ବହୁତ ଖରା ହେଲା ନା ଆମେ ଏଇଟା ପଢିବା ଶୀତ ଦିନରେ ଆମର କି ପରିବା ହୁଏ ଜାଣିଛ ପରିବା ଜାଣିନ ପରିବା ଆମର ସବୁ ଫୁଲକୋବି ଦେଖିଛ ଫୁଲକୋବି ବନ୍ଧାକୋବି ଖାଇଛ ନା ଖାଇନ ସେଇଗୁଡ଼ା ହୁଏ ଶୀତ ଦିନରେ ବନ୍ଧାକୋବି ଫୁଲକୋବି ଗାଜର ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ହୁଏ ପରିବା ଆଉ ଫୁଲ ବି ସବୁ ଫୁଟେ ଜାଣିଛ ଫୁଟେ ଫୁଲ କଇଁ ଫୁଲ ମନ୍ଦାର ଫୁଟେ ତାପରେ ଟଗର ଫୁଟେ ନା ବହୁତ ସାରା ହେଇଛି ବଢିଆ